Tene diring ika ngija changmas ko cheza changme sangal la tukje che. Tene e press conference po ngata Ladakh si Sunni Muslim community show thaklung bo ngon chukches la ngai ika botin. Tene ngetubra ngata yusinok ki 6 Ladakh Autonomous Hill Development Council ifya ngata nomination lishik bingkyak kananga e community wo lo nishu sangajik ni falla ina yotkan bo gomajik nangme chikchos de ngata e nomination benang mingbo pingsteno te sho thaklung bo ngai te channel sangme dunla authority sangme dunla te wo juchesin ki iuma miospa jik sonteno ngatai Ladakh si community chikchik nang yampong ye te samarak ki iu sirif Ladakh si community chikchigi spera mano diring ngatai community chikchik po e nomination nangne kone pings neno tene stigma inao choksla ngateo thonduk Ladakh spajik e nomination ta manpa ngata elected dinang lusina hezer kanbo teo ngatang Ladakh spa changmala ngon gosok hago gosok tene ngata ika spera tanga po ngata teo hagorup ki ikane ngata Ladakh si yotkani ngata BJP Indo ngata UT administration Indo ngata koni teo jurup ki ikane ngai ming kalpin ngata Delhi ne central government ikane ngata ming unthen tok zerkanbo tete uma spera mas kyomai graki ikane ming songte yodna Delhi ne agarizu then tangadna tene ngati laga mane chang merak tene iwo ngata daksa representative po ngata chikchiginok ngata yot nang met nang ngata political representative ngata MP mane metonok tene nge samarak daksa iwakadika MP sabi ibe nanga thistok tangste ibe nanga home minister chukpa ya Modi sahab chukpa kon skyote ibo gyospa I list po loste nente demo joste ngata community gunla ngalla dini sangalla kazukshiga changma chirka jignang yampo tangat bin tenna chosla tangos tene ngatai I dai nomination bo nge samarak ngatai kanun yang galtin tikdu chazena ngatai inna council act nanga saf yotenok ki nomination ka community gun lusteyot tenang nang principal minorities janok ngerale principal minorities tenang ne minorities yotkyak tenong women yotkyak te gunla ngatai representative jitangche si ngatai spera yotkyak tene diring chukpa ngatai long issue sanga songtonok ka thupsan sewang ne falla ngatai use te nyostonok ngata konsal bo duli nyostonok even konsal bo khongche sina ngatang rai laksi inna ngata nangpa chipa changma lokste khyongspa ngatang changma inanga thuste ngata I konsal bo shulini nok tene long issue sanga ne falla Sunni Muslim Shia Muslim ya suyodna ngata women changma laina participation thoptel demo nang yapong ngata chirka ji ka duli nyotonok deu man pangi teu samaraki ngai yang chikchang yotpin ki I ngatai demarcation bo council demarcation bo ngatai saijik macha dupin ngai teu delimitation ya ngai ma mangpo jingne fala demand yotpin ta te demarcation bo ta bora ngatang rai nomination bo ka changmala diring chukpa exam jinga ta thobat pin tewang inang ne phingse tangs te tewo ma sho thaklung ngai community ayot tene tewo nge rangra I ka yot ka ni sponbo changmala ngata khas kar ngata MP sahab indo LG sahab indo ngata CC sahab indo te changmala I press conference gyutenge I yubawin ki I dang phingani nomination I list po lokste ne nazat tene gyokspa sang gyokspa ngata I kalla thir nangjin changmala representation tangste ngata iwo gomeka ngata somajik phingos tene yang iu nang yampo ngata yang ma izukshik chora rakpa ngata central government Modi government yongs pan fala koni teo zetu ki I government bo सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास जरकान इस पर एक तंदु वाले मगर ngata I का चीतों कि community चिक po बिल्कुल ही खत्म चुस विश्वास ता बोरा ngata माने political system ने फिंग से तंस स्केस चूस ते फांस ते वो माने म्यूज पास होते नो ते वो नए मा शंटे कंडेम चत तेने इवो I list po gyospe sang gyospa नेनगोस नेनते सोमा ngalla cirke hesabika iu yang gomane list po chogos tukje chele kasa soal tene dang chupa ngeja ina sirchi top te tene I azu dasa mitang che sinje men ginsan bo chi
ta ibo ta khurangun samadu iu chief ya mata in zerkan bo jese ngatang changmala thongni nok chi chat ngata hindustani nanga magar te chospong ye samarak ngata ladakh sina chachuk magos iu sirif community chikchik ispera manok ngatang chama chik songte te chos yang kaung riga jagaria chadu ngatang chama gyusinok ngata mirena thoinda nok te chos chalak inanga chamagos sujya yape chamagos inanga ngerang i tiaraki yunsan bo chinok zena yape songte nok minga ngata community chik piloga political process ne ping se bortano to chamagos tena ngata inne ina principal minority magara kasale kasale ewo nang women's kasale sperada na social media ka mapodu kasale act na teo mani meduk sakam tene kaltisi be na thapsik bian med na ka to team skung se na ninja sketches se plan yo da med le ya court na reach chu chezena ki act na izo meduk pin izo song pakzara chu kasa जैसे ngata enok le ngata la ika political representative mape gyot kyak ngata MP sab na pons pera song tenok ngai president sabi tene ngaya daksai kan yang delegation akechen ngaya te sang ngal la ngaya umid jak ngaya ra local leader ngata na ika yotkani leader guni ibo kurin agar te thapswe ka mane ngaya mane mayen na tene ngaya chang malu sa nok testing ne ngata teams ku song court la song te mane te sang ngal la ngai te samara ngaya rewa chat कि ngai is pera wo genuine pera ngata ra local leader guni kurte ngata home minister sabi dunla borin tene ngaya shayad cham yugo sa samara agar tena mane mayan na songte mane ngata chang charek me tenok le sa ramzan lena mol ngata yang gyagari na chakan bola daksna chamagos tondako ngata I community muslim community ka mios pachadu molte na ngara gyagari danika ban ngata I te bonok yale ngata I jaga mangpo jiga divide and rule ngata thon na ino man daksanya te mol pa gyagari la chakan so sola da chamagos kasa oten na ngi tena ojo tena ka ngata I spera mangpo ji ngata thon politics ina divide mang picture no political parties guni tebe kane फायदा mang pek ne na diring ngatang chama gyusinok ngata ladakh spena ngata chiji kyongsodang hill konsal yoddo tene diring ngata ut kyongsenok ta te westing ne ngata 6 schedule fia ngata apex body sonte pura ladakh po chik sonte ngata sperajik duli ne no so ma sonle ta te wo chakche singa inanga izuk shik thondu mane process shik thondu tene te nge zat ki kazugi yang jaga one nanga divide and rule I policy usulat te chos policy ngati ladakh la yong chuk magos ibo diring sunni community chikpe spera manok ngaya yuddo magar ngatang changma ha gogos diring iba jungte nok thore changma jung ibo thore konsali nanga tere ngata ladakh pa jiglusina milu zerkan spera jang yong shichesen daksa principal religious minority spera sala parale kavena tene kaltas ngata altas te kena principal minority wo ngata muslim song muslim ngata shia sunni ni song vegetarian song kavena shia representative ayong shicheno sunni ayong shicheno kasale tangata sectarian te tokshi kazena tene mamang ponga tanga sex yotanga christianity nang ko yotono tasolo buddhist na yotono so thore changma rangla izukshi rights ngajang go sa representatives je shis tokshi mano chazna end of the day if principal religious minorities as for muslim sukta manalo te tokshi te wo ngata yale law ngata section 4 ina saf yot kya ki changme sangal la religious principal religious minorities ho kya plural kya singular में क्या ले मतलब चीगी संग मा principal religious minorities po ka wachano changme ngata majority bo nokle buddhist yokma bo yungkani religion bo no muslim tena shia sunni zete mane metyak ta shia sunni zene metyak magar principal religious minorities ho kya मतलब minorities मतलब चीगी संग मा मशकोदा teno women ho kya women azli chik metyak chigi sang ma ho kya ji ho kya pospo songpa president bo ngatang I long issue sangane fala chi chonok I community really principal religious minorities guninang ne mathop kan gulang ngata ngis taindang yongstano te president jano ngata din chupa kokshi dolinot sirkai kawenang changmala sempam chama chuga rangrai thori thoptang bo thopchuin tebe hesabi ka ngata I sunni chik shia chik po ngata tangsteno asli ibenaga muslim ngis yon Tono daksa ngata press conference news zatan wala. Daksa ngata yana religious mapo ngata azuga kya changma ngata zomte religious changma zomte press conference po just bina ngata ma tipik azu chechas mano. बिल्कुल ले इबो ngai sambain magar ta ibo gume ka ngaya ra reaction jik choches po ma khakchan so magar iu man pa dang ra ngai apex body na nga is pera song te ngata ka thupsan sap ka ngata lagruk le ngata doctor no ka ashraf khon sangme ibo endorse chos te ngata lg dun la ibo borte ibo yongches chani tu sina ngai koshish chen ki pura platform chigi ka
chuzluk changma zomte I choks yang ngata chi chogos na ngata chochi si sundushin अच्छा निजा अंजुमन दक्षिण निजा युद्ध छोड़ने जाता हूँ निजा तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वाला मैं निजे अंजुमन छोड़ पे निजा निजे कम्युनिटी निजा पॉलिटिकल लीडर है क्या पका बीजेपी ना ये दो कांग्रेस ना ते छामा दुनिया मास्कर ना ते छामा तेने चुपचाप जुगने yang mendek mendola kau aja सीट गोसा में kau अंग्रेजी का स्क्योर ते मोल मागोसा kau रीजन ताना चीज़ है जानो बिल्कुल खो उन ता ngaya nang yang pota kazu desin kon political song ngaya a political song ko khorang uni platform ikan ultimately kau apa biasa होते ना क्या ta ngata te onok jale ngaya diring BJP indo Congress indo Aam Aadmi Party indo ya kazu ngata political party shigurdo ngata te ozergoski representation bo kazu ngala thobat tizu thopgos magar ta I ka ngata BJP zete Congress zete kyong na tene ngata I des anang yang po spera yang political gyurchar wale बिल्कुल इनोकले बिल्कुल मगर इना कम्युनिटी वो रिप्रेजेंट छानो पा कम्युनिटी वो रिप्रेजेंट छानो हाले मगर नीचे स्पेरा वहाँ सही नो की खो ना ई स्पेरा वो जेरगोस ताको ना कने रिजाइन तांगा दो या तांगा में दो या खो कोरंग उन्हें पार्टी ना कजुक्शिया कोरंग उन्हें रिजाइनमेंट बो बोरा दो तो वो कोरंग उन्हें स्पेरा सोंले man teni each of spere ka gija changma chik chu seske ma go sa khong teni dun la kyong ste kija ang ze ma go sa le teni khong daksa su ko chup chari juk na te nga ja men dang dik kan chok se song te men khong chok na le ngai khoni fya yu so te man nije te sama man nyana za dele ngaje ngata political parties ji mi ji fya so te man ngai political parties mi ji yotkyak magar ngai te zanok ki कम्युनिटी छंग में रिप्रेजेंटेशन वो इच्छा हो चाहे का पार्टी ना नहीं चाहना तेना हागो पर अंदर ले मार सिर्फ मेरा नाम से मानो मेरा ये प्रेसिडेंट यूज करूंगा ना बिल्कुल मेरा नाम से मानो नाम ना पॉलिटिकल लेना जिसका जी नाम से ना हागो ना बिल्कुल हागो निजे स्पेरा हो मगर निजा ते साना जात की अगर का तो ngaje ई का प्लेटफॉर्म वो शेयर चोस्ते पॉलिटिकल पार्टी जिंग ना पो चोद ना या ना ngaye कोशिश चोन की पॉलिटिकल पार्टी छंगमा क्यों चिक चिक क्यों ना ngata तेना या जेग्यू क्यों तो निजा छंगमा ग्यूसिनो पार्टी जी ngata चिचिंग से तो पकाले जैसे निजे कम्युनिटी नांगने पॉलिटिकल पार्टी संग कोशिश ना बिल्कुल पार्टी ना क्या बुद्धिस्ट ना क्या क्रिश्चियनिटी ना संबंध ना यो तो बिल्कुल ले तो योंचे चानी तू सिना ngai te bang कोशिश चुन काजी ngai जेस की चुलुक छंगमा ना यंपो ngai तुन ते बो चुन तेना चोसला पार्टी छंगमा ngai इका बोते खोनी yang rai chi du खोने आगा शेयर चोना mata dai शेयर चोस्ते ngai चोस yang प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गया पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व निजे नॉन पॉलिटिकल इन ना एलबी एंड अंजुमन एंड इमामिया एंड छंगमा ngata नॉन पॉलिटिकल इन पर जगह कब सी ngata पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व चोस में चंग ने बिल्कुल दक्सा ये अजु पे ना कों थुस गइस मा जरूरी में ना kasa ngata yongse chani tu sina khona ngata kyongste ta iwo ngai shurua dino gale tarung inna we ka ngata dukche sin mano iwo diring ngata cha jana dang mani jangma ngis mane song ma song tayu gome reaction bono ta is thing ne ngata young press conference chogo saddo protest chogo saddo delegation kergo saddo ya chi chogo she shodna tena ngata changma thuste koशिश chon ngata changma thuste I choschen daksa ye jangma ni sina ni je e dang ngata dr kayu myang press conference da to lale so in daksa so pa khone BJP so chot na ngi ja ka juk response dugle you demand kale ngai khorang ngata BJP mi gun nang po spera tang spinial ngai president sabi ngata MP sab na pong spera tang so even ngai delegation ngai kon na po tukche shopin magar MP sab busy dupin tukmain magar koni gesture la teu zeduki iwo mane galat song kone zeduk I kane ngai ming kalte yopin Delhi ne iwo chat ozer kanjik zeduk teu ngai mane mindek sor teu chachuk magos so in case gata ming boka na tene nije community na swimming bot zato tikla teu ta khorang uni confidential ino teu ta ngata ana mi ngai mi shnga tuk shi gyok ta chi kau post kau deserving yot kau expect yot te so khachi kal to kau confidential yot marta te no ki I community mi gunang kal to yot tin jete kuni janokle so khetok ne ngata Delhi ne ngata I also for decision bonen te yot na nije kasam je hopeful in that I decision bo yang bo mani ta I bo ngi te samarakle ngatang changme thak nok nge diring I bo sunni community chikpe manok ki yongche chani tu sinanga agar I wo revoke machana अगर इवोल डेमोजिगा रिजॉल्व मचाना तेने योंचे शानी तू सिनांगा ngata I council act pe ka yang spas teng che sno konla tene diring sunni community diring yong sno diring chi community chi ngata history na yot ka ni community chi chi kawe inne na ngata case inne na tons kan ngata abi meme changma dukan te community chi chi kone tena fe choose chosno taki I ucho na ya po kone protest ma strong me
ta thore yang nis ne na no ngena le tene yongche chani tu sinanga nga tyo thongduki pura konsali nanga ladakh pajik man miyo So is that chingata threat yongcheshan time ka threat yut na tenengata philong ne Delhi nya order lives no then the kale daksa ran jora pen ki EU legally tene act khilaf asong so why not challenge them legally at the first hand le wahi tenna nge zyat pe yali goma ngata EU political decision jigino ngata ra leader jigo kya khon la goma tunte ngata koshish pono ki ngata ra leader gun la go chuste ibo revoke chuchin agar ka to yongche chani jagma khachi gi na khon la nyana medna या कोनी मा तेना एक्टिव फिजिक शिक्षाना मेतना तेने nga लाचार सोंते फितो हमने जाना ही जाना है ते तिंगा या सोंते माने yang chang chara में क्या ते दसंगेना मला रखा की डिजिटल लिस्ट सा पेनाले कोनी कने लिस्ट कल पिनते मला आ कने लिस्ट पाजु ते चोस्चोने तेने फिलो को मी मा रेगिना आजु तास्ते मनोले जेजना कोनसाले आजु कुमडुला मनोले फिलो को मारदो बिल्कुल तेना वो nge जर्चे सी कोशिश पो तेना इन बिंगोमा ने फाला कि इनांगा ngatangra लद्दाख से पॉलिटिकल से मैचेस पोंगा थोंदुक जरकन बो अगर का तो कोनी तेव ज्यादा कि यू दिल्ली ने डिक्टेट चोस्ते तेना ने मिंग चात जरातना इसका मतलब ngata लद्दाख से चा जने कौंसल एक्टिनो कौंसल लगा योंगोस ngata रा लोकल लीडर लगा योंगोस अगर दिल्ली ने ना डिक्टेट चातना इसका मतलब दक्सा ने ngata लकपा लंग सरकन सोशी इन कले ना तमची चुकदेन शेसरा याले त दिल्ली ने डिक्टेट सोंग जरकन बे जना गोमा इन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कने डिक्टेट सोंग जना यांचो त इलान काउंसिल kana kalato ya BJP office na kalato mingi tho kal pasangna last final bunga da use chesla LG tu kamani chamano inna ka thakcha chinen chesi bani home ministry na ming ches met chakle ke pa de ang da secretary na ming te ke pa te ga sam ching ja tu ku ni shesa even ngata process nis dugle ngata UT jik zena nyapo central administrative izuk chino ale state chino ale kavena home ministry tena intervention ta yon te ngata chama gyusin मगर ये ते उसमारा की ई चोक्स पो चालक पो छंगमा ngata local level का छागोस मगर दिरी ngata local leader गुनी जेरात ना की इबो ngai इकने कालपिन आने छाद ना गोमे का ngayal दिन खोनी का इजुक चु ट्रस्ट चुचे शिक मने चंग मलुस पले ता गोमे का ngata डाउट चुचे ता ngai मन ngai यकीन रख ngai उम्मीद रख तरुण खोनी इबो आका खोनी काकने रेक्टिफाई चो कोशिश होद ना चेन स्पेरा खुरिन अगर ते माने मैन ना तेने ngata छंगमा को हागवान ले